स्टार्ट. BJP युवा मोर्चा नावेली तर्फे तुमचे हांव सगळ्यांचे स्वागत करता. तुमकां खबर आसतलें आतां 20 तारखेक डिसेंबराच्या 2025 आमचे ZPचें इलेक्शन आसा, जिल्हा पंचायत. आमचे 2 कॅन्डिडेट उबे आसा नावेली मतदारसंघात. पयलो आमचो सत्यविजय नायक आनी दुसरे लक्ष्मी शेटकर. ओके, हांव सगळ्या आमच्या युवा भावां कडेन मागता आनी भयणी कडेन मागता की तेंच्यांनी जाता तितलो भायर सरोन आमच्या दोनी कॅन्डिडेटांक मतां मारची 20 तारखेक. मतां मारची कित्याक लागून की आमचे दोनी कॅन्डिडेट आहा ती बरी कामां करतली, जी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आमचे माननीय मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे, जेंच्यांनी जी स्किमी तशेंच जे जॉबा खातीर जे तेंच्यांनी नवी एग्जामी आनी तशें हाडल्या, तशीच ती फुडें पावपाक जाय. तशेंच ते आमचे माननीय लाडके आमदार आमचे नावेलीचे उल्हास भाई तुयेकर, त्यांच्या फुडल्यासून मागीर आमी ZP कडेन पावतले. म्हणून आमचो जो डेवलपमेंट जावपाक जाय त्या खातीर तुमचो हातभार लागपाक जाय. आनी हातभार लागतलो कसो तर तेन्ना तुमी वोट मारतले. वोट मारून आमचे दोनी कॅन्डिडेट भारतीय जनता पक्षाचे तुमी हाडटले आनी तांकां सपोर्ट करतले. आमच्या उल्हास भाईक तशेंच आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत सराक हांव तुमकां परत मागणी करता की तुमी बरे भशेन तांकां वोट मारून जिखून हाडचे. थँक्यू.